I graduated my Bachelor of Science in Commerce at Notre Dame of Marble College. And right after my graduation, I employed in municipal government of Banga from April 21, 1980 as an emergency clerk with a compensation of 8 pesos a day. After 4 years, I have my position as market collector, and after market collector, local revenue collection officer 1, right after local revenue collection 2, then assistant treasurer from 1998 up to 2001. I am appointed as municipal treasurer last February 2021. Up to date, I am the municipal treasurer. Kagdako gid ang akong pasalamat nga na-appoint ako as municipal treasurer during the time of Albert Palencia. Thankful gid ako kay God, first of all, our Almighty God, sa tungod nga gintagaan nila ako sang akong very loving family, especially to my husband, my children, and most of all sa akong gid nga mga staff nga sila gid ang akon nga kumbaga kung ano man ang ma-advise ko sa ila, kung ginakigan ko man sila, so hindi na nila pag-i-take for nga malaing gid ang akong gina-advise sa ila, but take it as insakto lang bala nga makabulig gid sa ila, kay experience is the best teacher. Happy retirement, Ma'am Luz! We love you. Goodbye, pension. Hello, pension. So, ang akong pasalamatan, siyempre, ang akong local chief executive, si Mayora, si FG Gid kay siya gid ang nag-appoint sa akon as municipal treasurer in the year 2021. Kagsubong man sa akon mga previous nga mga akon nga mga previous boss kay tungod nga walo baya ka mayor ang akon agyan, kag walo man ka treasurer ang nga nag-under ako. So sila gid nakahatag sa akon sang pinaka memorable nga mga experiences, kag naghatag isang advice sa akon nga to become a good treasurer. Basta kay ang nadumduman ko lang gid, no? Right after my graduation in college at Notre Dame of Marble College, directly nag-employ gid ako dahil sa munisipyo in the year 1980. So I'm now in my 44th years in service. Ang secret for a fruitful 44 years, syempre, always think positive. Always put God into the center of your life. Ito pagkalimtan ng Ginoo.
Kag subong man, in every work, every day, sa ako na bino, daw kada adlaw, excited ako ya magbalik sa opisina. So, if you love your work, syempre inspired ka. Kag syempre, may ara mga sacrifice nga na-encounter din naton, mga kaso gid eh. Mga kaso nga syempre naka-attach na sa aton position. Basta pray to God lang until nga madula na. Wow, ang Scout family gid. Wow, gapasalamat gid ako sa akon nga mga Scout member. Sus, hindi ko gid malipatan kamo tanan-tanan na mga akon Scout members. Siyempre, unahon ko gid anay ang pinaka my co-retiree, si Sir Moroy. Oo. Si Sir Moroy, kaya nang of the night kami si ni Abi, halin sa una. Sunod, si Sir Dudo, ang pinakabutanan nga treasurer sa Santo Niño. Ang sunod, si Sir Benji, ang pinakabutanan pagid nga treasurer sang Tantangan. Si Sir Nonoy Rudy Jaime, nga amog pagid ni siya ang pinaka mabuot pagid sa ila sa tanan. Oo. Si Sir Richie, ang pinaka sports-minded gid ni siya nga treasurer. Oo. Kag subong man ang akon pagid neighbor nga treasurer, si Sir Edward, nga kung kaisa inang abi nila nobyanay daw kami ba. Pero wise la kabalo nga Edward, okay, kaya hindi siya gali kabati, ginautik ko sa iya kung ano ang iya nga gusto mabatian. Oh. Subong pagid sa akon 3 girls na mga treasurers. Si Joy sa Pulumulok, siyempre si Ma'am Rose kay President sang aton Scout. Ma'am Rose, ikaw gid ang akon pinakamiga sa tanan. Oo. Bisan gamay lang panahon kita nag-off nanay, pero nakita ko gid sa imo ang potential to become president sang aton nga association. Kag subong man ginapasalamatan ko gid si Sir Albim. Wow. Bisan pila lang kabulan ang aton pag-danay, nag-umpisa sang Scout Seminar 2024. Halin lang sang January, damo kita sang na-accomplish nga mga trabaho. Kag subong man hindi ko gid malipatan si Steph, kag si Vina, kag si Sir Marlon, siyempre Sir Marlon, sa tanan gid nga mga treasurer, ikaw gid ang pinakamabuot sa tanan nga treasurer. Kun natalikon. Basta Sir Albim, inang okay ta. Padayon tatong aton nga pag-inupdanay. Siyempre, ang happy moments ko is together with our staff, my family, na during our bonding times, seminar in other places, kag subong man, especially gid sang akon nga mga ka-Scout members nga nag-grow ang amon nga camaraderie and togetherness, laughter, mga sunluganay, mga linabutaw. So, dira gid nga part, nasadyahan gid ako sa amon pag-inupdanay sa akon mga ka-Scout members. Hello everyone, I am Lucia Bastaredse, the Municipal Treasurer of Banga, South Cotabato. Today, as I prepare to embark on a new chapter, I want to make a moment to reflect on my journey. I'm a proud mother of 4 and my family has always been my bundle of joy and the cornerstone of my life. Balancing my career and family
was never easy, but their support made me every challenge worthwhile. My career as the Municipal Treasurer of Banga, it has been a remarkable journey filled with dedication, hard work, and countless memories. I've had the honor of serving the wonderful people of Banga, and together we've achieved great milestones. From improving financial management to supporting community projects, I've seen our municipality grow and thrive, and I'm grateful for the trust and confidence placed by my mayor for over the years. To my colleagues, thank you for your unwavering support and friendship. Your dedication and teamwork have been inspiring, and I will cherish the moments we've shared. As I retire, I look forward to spending more time with my family, pursuing hobbies, and enjoying the simple joys of life. But I will always carry with me the lessons learned and the relationship we built. Thank you, Banga, for allowing me to serve you. This is not a farewell, but a heartfelt see you soon. May our paths cross again, and may our community continue to prosper. Thank you.